और उत्तर बंगाल में लगातार हो रही बारिश की चेतावनी पहले ही मौसम विभाग ने जारी की थी और ठीक उसी पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तर बंगाल के सभी जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग जिले में भी सुबह से लगातार बारिश जारी है और इसी भारी बारिश के कारण मिरिक जाने वाले लोहे का पुल ढह गया है, जिससे सिलीगुड़ी से मिरिक के बीच यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कई स्थानों पर भूस्खलन की भी खबर सामने आई है। রাস্তা দিয়ে যে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ভুটান জল না ছাড়লে তো বিনিয়োগে এরকম জল হয় না। আর ভোরবেলা 4টে সাড়ে 4টে থেকে ভরে জল, বিভিন্ন ধরনের মানুষ সবাই জিনিসপত্র যা আছে সব ক্ষয়ক্ষতি, খাওয়ার জিনিসপত্র যা আছে এখানে অনেকেই আসে দেখভাল করে যায়, দেখার পরে যখন হয় তখন দেখে যায়, তারপরে আর খবর নেয় না। এটা কি দীর্ঘদিনেরই সমস্যা? দীর্ঘদিনেরই সমস্যা, মানে অল্প বেশি বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন জায়গায় এরকম অসুবিধা, মানে অল্প বৃষ্টি হলেই এই সমস্যা শুরু হয়। অল্প বৃষ্টি হলেই এই সমস্যা। আর আসে বাইরের থেকে লোক আসে, দেখভাল করে যায়, যখন আসে তখন দেখভাল করে যায়, তারপরে খবর নেয় না। আজকে হঠাৎ জলে কেমন ক্ষতি, কতগুলো কত হয় ক্ষতি, ক্ষতি বলতে পারবো না, এতটা ক্ষতি হয়ে গেছে। মানে হঠাৎ জল ঢুকে যাওয়া, জল ঢুকাতে। এই জলটা কি হাতিনালা দিয়ে আসে? হাতিনালা দিয়েই আসে। আপনার নাম? আমি না, আপনার বাড়ি?